Aimi manzuki kuma wodini ya kiomo chethani mwingi ya udhuloni wa sua ni matethekana miatu ya kiumuthi maana eli kuma kwi serikali ya kaunti ya Kitui ungu wa muvea wa mawithululuko na mititu tanzia imwe ya kumatethesya kwiyukilia kiukwati kumana na mawali kuma nzeve ala makusi etwe ukamba hainena na Mutongo TV afisa munene muveani usu David Soi Masai na ula watongo iseso ya kunengane kwa miatu isu ni wawetakana itambia isu ni kumana na kwithiwa mawali kuma nzeve methitwe kaingi mayikia muimi wa Kitui uchani kumana na ngetha nini vala wathuthia aimi malikenemani ya uithia wa nzuki ila wawetanio itonya umakwatilila ivinda yonthe batengala masiyulu ni kana kwiyukilia kiukwati. Onesimus Chalo nubikie kiomo chethani. Ikundi cia aimi manzuki kuma wodini ya kiomo chethani mwingi uthuloni wa sua kauntini ya Kitui ni matethekana miato maana ili kuma kwi muvea wa mawithululuko mitito na uthui wa nthi serikali ya kaunti ya Kitui tanzia imwe kumokilia kiukwati. Ainana na Mutongo TV afisa munene muveani usu David Masai wawetakana kumuna mawali kuma nzeve ukamba ni kutumite aimi ingi malika uchani munene pala withia wa nzuki wawetani utethesya aimi kulika biasalani ya ukino kana kuukilia kiukwati evinda yonthe. Na ithianzini wa mubango wa Floka twende na kwika ila tuita katika lukengi capacity building na ku-create ila ita resilience ikanawise kwithia o vamwe na maliuku manzeve kwithiwa o vamwe na maundu mamenya kwingiva andu maitu ni makwata alternative livelihoods ukwisa kwithia kwangelekania wanika miatu na nundu ni miatu ya kisasa wina uhakika kana itina wa kila miithanzatu ukaketha uki waku na witwa sokoni wikwata mbesa ulongi witumia kwaku musii kwa kuithia ciana kana andu makwela wina mamusi kwaku. Afisa unu wawetakana muvea wake wanengane miatu kwi aimi alama nengo movundi siolwa kumetumia te serikali ya kaunti ya Kitui tino wa enembiasu kukule serikali ya kaunti ya Kitui matethesye na miradi ya miatu. Afisa smaitu alama eno tuika wa withia wa nzuki nemambie kutangulia na moka na mavundi cia group ino twanenge miatu undu mailite kwithia nzuki manewe utuika wa undu maile kutwa na manewe umanyi wa undu mailite kwika kulingana na miatu ya undu yende na ningi officers ya sumaitu meno utuika wa withia wa nzuki makethia wa makuka kumevinda kuthila ingi nikana ise kwithia nimeka ila tuita monitoring masisye miatu twanengane yende yata na impact kana ya nenganwe yetete waliuku mwa katika livelihoods sia enenziala makwatite utethio. Aimi ane mawetakana miatu kumatethesya na muna maundu ma biasara ya pamana kusuvia mawithululuko kwisila nzuki vala mawetakana nimesuvia muradi nzuki sithia na faida muno na sithia na benefit nene kwitu na ukiusu withia museo nundu ona kwa mavinda no withia ukuita mawau amwe na ukiwithia na profit nene. Wimi wa nzuki ona nugilite wimi wa mundani wa kila wimi wa zindila twima ona ndengo izi na nzoko ni kwithia ivindela twoka wa kwata ukimwingi wa those no kwata abaita na mbeza ilo kwata guma ogeni no tho woli unacio umete kulo guma nondo yu ona twa imani tuka ukweza kwithia mbya ndina uganesa na twina kwata kindu indi wimini wa nzuki betwika mwako twina kwata kindu ni bethia wa kile vinda ya kuketha nituketha nzuki na wiyo vane mathuthia aimi alange kulika ikundi no kana matethekana miradi te kuma kwi serikali na muno amwika mekulu kwithia mustalini wa mbe na ingi nguthuthia wana youth oyu government itethia andu ala me katika ikundi kila nusio kila mwana youth alike kikundini na muno tukalika kikundini kicha withia wa nzuki nundu choni kilimo biashara bataya nzuki twina zindu bingi muno tatonya kukwara na tukwithia withia wa nzuki tukethia tutonya okumia mawabu tukasovia ibula tukumia mawabu tukasovia mauta ukethia no twende na kwi
kwi benefit ki biashara na kwithia tuona income. Masaini wa kulia aimiasu kusuvia miatu ina ilani mali ya serikali na kana kumitumia kwa ivinda ya savala wetekana serikali ya kaunti ya Kitui ende kuthukuma mwene nthi kwisira milati ila mwene nthi ukwenda miatu ya vikiana kunengwa ikundi ile na kila kimwe kina memba yana imwe vala kila muimi ukwendukana miatu ina laonze meukwata miatu ni mamanyitwe kana usuvi wa miatu wi mokoni mo na kwou kila mundu ni wisikana vala ukuthi kwanika miatu yake ni vailite kwitha vandu secure, vandu iteng'ewa kana vandu ite ukayanangwe ni nyamu cia kithekani. Tilivota Blingo Muvo Mutongo TV kuma kiomo chethani kauntini ya Kitui ni Onesmus Chalo. Munini wa president